Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Nous voilà encore dans une nouvelle leçon, mais notre leçon aujourd'hui est un peu différente. C'est une leçon de vocabulaire. مرحبا بكم اليوم كذلك في قناة سميرة لتعلم اللغة الفرنسية. درسنا اليوم مختلف وهو عن الفوكابولير. فوكابولير يعني باللغة العربية الرصيد اللغوي، يعني الإغناء. رصيدنا اللغوي لازم يكون عندنا ان باجاج. ما معنى ان باجاج؟ يعني مجموعة كلمات وصفات أو نستعملها لتكوين جمل. إذن على بركة الله نبدأ. Allez, allons-y, on commence. Bon, aujourd'hui, nous allons voir les contraires. Les contraires باللغة العربية يعني الكلمة وضدها. سنرى اليوم les adjectifs. هما les adjectifs نعني بهم يعني الصفة باللغة العربية. Bon, on commence. Grand, le contraire de grand c'est petit. يعني grand كبير، صغير. gros يعني إنسان بدين. contraire c'est maigre ضعيف البنية. plein مملوء يعني كأس مملوء. vide يعني فارغ. méchant قبيح. contraire ضد ديالها gentil يعني إنسان ظريف مؤدب. content, le contraire de content c'est triste. content يعني فرح. triste حزين. présent حاضر. on dit je suis présent أنا حاضر. je suis absent أنا غائب. absent ou bien il est présent هو حاضر، il est absent هو غائب يعني ليس حاضرا. nouveau جديد. ancien on dit un nouveau cartable محفظة جديدة. un ancien cartable محفظة قديمة. nouvelle هو الفيمينا ديال nouveau يعني nouvelle مؤنث adjectif nouveau. une nouvelle maison منزل جديد. une ancienne maison يعني منزل قديم. bon, courageux peureux. شجاع courageux. peureux يعني خائف يعني يخاف ليس لديه شجاعة. long طويل. par exemple la girafe a un long cou يعني الزرافة لديها عنق طويل. court قصير. lent lente. lent بالنسبة للمذكر و lente بالنسبة للمؤنث. مثلا نقول la tortue est lente السلحفاة بطيئة. rapide سريع. par exemple le lapin est rapide الأرنب سريع. facile سهل. c'est un exercice facile. هذا تمرين سهل. c'est un exercice difficile. تمرين صعب. beau جميل un beau garçon ولد جميل. لي يعني ضد ديالها لي ليس جميل. clair يعني واضح ومضيء. je peux dire c'est une chambre claire. clair إذا كان عندنا une chambre féminin يعني مؤنث نضيف e. obscur مظلم. amusant مضحك. ce clown est amusant. le clown est amusant يعني هاد المهرج مضحك. ennuyeux c'est un livre ennuyeux. هذا الكتاب يعني ممل. ou bien un film ennuyeux هذا الفيلم ممل جدا. jeune يعني لازال شابا. vieux ça veut dire âgé يعني طاعن في السن. vieux un jeune garçon. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. bonsoir tout le monde. nous voilà encore dans une nouvelle leçon,
mais notre leçon aujourd'hui est un peu différente. C'est une leçon de vocabulaire. مرحبا بكم اليوم كذلك في قناة سميرة لتعلم اللغة الفرنسية. درسنا اليوم مختلف وهو عن الفوكابولير. فوكابولير يعني باللغة العربية الرصيد اللغوي، يعني الإغناء. رصيدنا اللغوي لازم يكون عندنا ان باجاج. ما معنى ان باجاج؟ يعني مجموعة كلمات وصفات أو نستعملها لتكوين جمل. إذن على بركة الله نبدأ. Allez, allons-y, on commence. Bon, aujourd'hui, nous allons voir les contraires. Les contraires باللغة العربية يعني الكلمة وضدها. سنرى اليوم les adjectifs. هما les adjectifs نعني بهم يعني الصفة باللغة العربية. Bon, on commence. Grand, le contraire de grand c'est petit. يعني grand كبير، صغير. gros يعني إنسان بدين. contraire c'est maigre ضعيف البنية. plein مملوء يعني كأس مملوء. vide يعني فارغ. méchant قبيح. contraire ضد ديالها gentil يعني الإنسان ظريف مؤدب. content, le contraire de content c'est triste. content يعني فرح. triste حزين. présent حاضر. on dit je suis présent أنا حاضر. je suis absent أنا غائب. absent. ou bien il est présent هو حاضر. il est absent هو غائب يعني ليس حاضرا. nouveau جديد. ancien on dit un nouveau cartable. محفظة جديدة. un ancien cartable محفظة قديمة. nouvelle هو الفيمينا ديال nouveau يعني nouvelle مؤنث adjectif nouveau. une nouvelle maison منزل جديد. une ancienne maison يعني منزل قديم. bon courageux peureux. شجاع courageux. peureux يعني خائف يعني يخاف ليس لديه شجاعة. long طويل. par exemple la girafe a un long cou يعني الزرافة لديها عنق طويل. court قصير. lent lente. lent بالنسبة للمذكر و lente بالنسبة للمؤنث. مثلا نقول la tortue est lente السلحفاة بطيئة. rapide سريع. par exemple le lapin est rapide الأرنب سريع. facile سهل. c'est un exercice facile هذا تمرين سهل. c'est un exercice difficile تمرين صعب. beau جميل un beau garçon ولد جميل. لي يعني ضد ديالها لي ليس جميل. clair يعني واضح ومضيء. je peux dire c'est une chambre claire. clair إذا كان عندنا une chambre féminin يعني مؤنث نضيف e. obscur مظلم. amusant مضحك. ce clown est amusant. le clown est amusant يعني هاد المهرج مضحك. ennuyeux c'est un livre ennuyeux هذا الكتاب يعني ممل. ou bien un film ennuyeux هذا الفيلم ممل جدا. jeune يعني لازال شابا. vieux ça veut dire âgé يعني طاعن في السن. vieux un jeune garçon. bon maintenant nous allons employer les mots qu'on vient d'apprendre dans des phrases. الآن غادي نقوم بتوظيف الكلمات اللي تعلمناها الآن في جمل. bon par exemple on dit je suis grand je suis grande.
je suis grand بالنسبة للمذكر. je suis grande نضيف e بالنسبة للمؤنث. tu es intelligent. tu es intelligente. أي ملي كنتكلم مع ذكر يعني مذكر كنقول له tu es intelligent. lui dit tu es intelligent. mais quand on s'adresse à une femme ou une fille عندما نتوجه بالكلام إلى بنت أو امرأة نقول tu es intelligente. la même chose dans la phrase il est gros. إنه بدين. elle est grosse. c'est le féminin. ça veut dire Ahmed par exemple est gros. أحمد بدين. شخص بدين يعني وزنه زائد. ليلى est grosse. يعني ليلى وزنها كثير. grosse c'est le féminin. nous sommes contents. nous sommes contents. contents زدنا لا اس لأنه le pluriel الجمع. نحن فرحون. nous sommes contentes. نضيف اس إذا كان بنات اللي كيتكلموا يعني مؤنث. des filles qui parlent. alors ils disent nous sommes contentes. triste لا تتغير لأنه في الأصل هي تنتهي ب e. alors نقول بالنسبة للذكور يقولون nous sommes tristes et les filles disent aussi nous sommes tristes. vous êtes intelligent يعني أنتم أذكياء عندما أتوجه بالكلام إلى المذكر. vous êtes intelligente أنتم ذكيات يعني أتوجه إلى الإناث. ils sont courageux وهم شجعان يعني أتكلم عن الغائب في الجمع. ils sont amusants ça veut dire هم مضحكون. بالنسبة للمؤنث نقول elles sont courageuses. pour le féminin on dit elles sont courageuses. elles sont amusantes. bon notre leçon prend fin. درسنا اليوم نتمنى تكونوا استفدتوا منه. وهاد الكلمات يعني باش الانسان ممكن يوظفها لازم تحفظ. يعني كنحفظ الكلمه والضد ديالها. وكنشكر بزاف كل الناس اللي كيتابعوا القناه ديالي وكيشجعوني وكيكتبوا دي كومونتير. تحيه من القلب وكنشكركم بزاف. واللي كتعجبوا القناه ديالي بارطاجيها مع ناس اخرين فقط للاستفاده. والله انها دروس مفيده جدا وكنتظر منكم اقتراحاتكم يعني اي دروس كتبغون نديرها ان شاء الله مستقبلا. هناك كذلك فكره انني نقدم دروس باللغه الانجليزيه لانني ان شاء الله الحمد لله متمكنه منها. اللي عنده شي اقتراح يكتبوا لي في تعليق. وجزاكم ربي الجنه ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في الحياه. au revoir. je vous aime beaucoup.